अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद किफ़ायतुल्लाह। आप देख रहे हो प्रेस मीडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 9 में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अल्लाह अकबर तहरीक के सरपरस्त आला जो कि यूसी 10 और यूसी 9 से अल्लाह अकबर तहरीक के सरपरस्त आला सज्जाद आवान साहब हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद आवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेस मीडिया को टाइम देने के लिए। रहमानिर्रहीम। किफ़ायत भाई, पहले आपका बहुत शुक्रिया और प्रेस मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमारे जो व्यूज़ हैं वो जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। जो भी मैं किसी उम्मीदवार के पास जाता हूँ तो उनसे मेरा यही सवाल होता है कि आप इलेक्शन में कामयाब हो गए तो सबसे पहले आप किमाड़ी के आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे और आप किमाड़ी के आवाम के लिए करना क्या चाहते हो? आपका क्या रद्द अमल है? अगर आपके उम्मीदवारान जीत गए तो आप क्या करोगे? वैसे तो किमाड़ी में मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है किफ़ायत भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त और प्यारा सवाल आपने पूछा है और ये बनता भी है सवाल। आपने जैसे कि पूछा कि अगर लोग हमें कामयाब करते हैं, हमारी जमात को, हमारे वाइस चेयरमैन इलेक्ट होते हैं यूसी 9-10 से और इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से ये माशाल्लाह ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अब वोट देने के लिए हमारी वजह से कायल हो गए हैं कि जो कहते थे वोट दे के हम क्या करेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि हम इलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे। तो प्यारे भाई किफ़ायत भाई, आपके इस चैनल के तवस्सुत से, प्रेस मीडिया के तवस्सुत से मैं आपको एक बार फिर और देखने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी हुकूमती ओहदे की, हुकूमती फ़ंड की, क्या हमारे पास अभी हुकूमती ओहदा है, हुकूमती फ़ंड हमारे पास हैं या हुकूमती कोई वसाइल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे अभी भी आप अपनी मदद आपके तहत जो कुछ कर रहे हो खुद। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप इस चीज़ को जानते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि तीसरे दिन लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर तहरीक के नौजवानों की टीम घरों में जाके उनके घरों में जो पानी चला गया था, एक पीटर पंप था हमारे पास जो वो निकाल रहे थे। फिर इसके बाद ईद के तीसरे दिन अल्लाह के फजल करम से पक्के पकाए खाने 40 जगह हमने बांटी हैं और मुख्तलिफ़ आबादियों में बिला तफरीक। इसके अलावा हमारे पास तो कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सस्ता तंदूर लगा चुके हैं और काफ़ी अरसे से 2 सब्ज़ी बचत बाज़ार के 2 पॉइंट हम लगा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों को मेडिकल कैंप के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है ना, उनको मुफ्त दवाइयाँ भी दी गई, उनका इलाज भी किया गया, हत्ता कि यहाँ तक कि जिन लोगों के वो अपनी आँखों का ऑपरेशन माली हालात की वजह से नहीं कर सकते थे, अल्लाह अकबर तहरीक के नौजवानों ने उनको हॉस्पिटल लेके भी गए, लेके भी हैं और उनका 1 रुपया ख़र्चा नहीं हुआ। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक मैटरनिटी होम का इनेकाद और इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें वो फैमिलीज़ कि जो इलाज की सहूलियात या ख़र्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पहले दिन के ख़वातीन के लेकर इंशाअल्लाह उनके बच्चे के दुनिया में आने तक इंशाअल्लाह उनका इलाज फ्री किया जाएगा। सर, लोग ये कहते हैं कि आपने जो अपना तंजीम का नाम रखा है तहरीक अल्लाह अकबर के नाम से, सर मुझे ये बताओ, यहाँ पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये एक सियासी तंजीम है, इसको इस तरह का नाम नहीं रखना चाहिए, क्या रवा बोलते हो? देखें जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका नाम अल्लाह अकबर तहरीक नहीं होना चाहिए, देखें हम अल्लाह अकबर तो हमारे दिलों में, हर मुसलमान के दिलों की आवाज़ है और ये ऐसा नारा भी है, ऐसा नाम भी है और ये हमारे लिए शर्फ़ का बायस है कि हमारी तंजीम ने अल्लाह अकबर तहरीक के नाम से ये रजिस्टर्ड की है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह अकबर और कोई किस नाम से है, कोई किस नाम से है, हमें तो ये हमारे ये दिलों में धड़कता है ये नाम, हर मुसलमान के ये ईमान का हिस्सा भी है। ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात एक दीनी जमात भी है, एक फलाही जमात भी है और एक दावती जमात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो है हर मैदान में, चाहे वो खिदमत के मैदान है, दावत के मैदान है या किसी भी मैदान में, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर जगह मौजूद होते हैं। इसलिए ये एक पूरे यहाँ के मुसलमानों की ये नुमाइंदगी करने वाली जमात है, इसलिए ये नाम रखा गया। हाँ, किमाड़ी में बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, जबकि बहुत पुरानी पार्टियां यहाँ चले, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है।
تو سر آپ کا تو ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، لیکن کیا کہو گے، کیا آنے والی پارٹیوں میں جو بلدیاتی الیکشن ہے پرانی پارٹیوں کے مقابلے میں آپ کو کیا کامیابی مل جائے گی آپ کے امیدواروں کو؟ دیکھیں کفایت بھائی، بات ایسی ہے، کامیابی اور ناکامی رب کے اختیار میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ نام نیا ہوگا لوگوں کے لیے، لیکن کام بہت پرانا ہے۔ بہت ہر میدان میں اللہ اکبر تحریک کے نوجوان موجود رہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں، جب کووڈ کا مسئلہ آیا تھا 2020 مارچ میں، تو الحمدللہ کہ ماڑی یوتھ سوسائٹی جو یہاں کی ایک لوکل تنظیم ہے، انہوں نے اتنا کام کیا ہے، لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچایا ہے۔ پھر لوگوں کو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپریشن کروا کے ان کی بینائی کروائی ہے۔ کئی ہمارے علاقے ایسے ہیں، جیسے آپ کچھی پاڑا دیکھ لیں، اس میں نوجوانوں کی، لڑکوں کی 12 14 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، لیکن ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کے ختنہ کرا سکیں۔ کہ ایسے بیوہ ہیں، ان کا کوئی مرد نہیں ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے، گھر کا کفیل ہے، وہ مریض ہے تو وہ کام نہیں کر سکتے، تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسے رجسٹرڈ لوگ موجود ہیں جن کو ہم ماہانہ بیسس پہ، یہ صرف یہ نہیں کہ رمضان میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اکبر تحریک ان کو ماہانہ بیسس پہ سال کے 12 مہینے پرووائڈ کرتی ہے، راشن بھی۔ تحریک اللہ اکبر کے حیثیت سے آپ چیئرمین کے لیے امیدوار ہو، وائس چیئرمین کے لیے آپ امیدوار ہو، کیا کہو گے؟ ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے، مطلب اگر آپ کا یہ تنظیم مطلب آپ ہار گئے تو آپ کا یہ جو جوش جذبہ ہے یہ اس کے بعد بھی چلے گا؟ سب سے پہلے تو کفایت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کفایت بھائی میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ ہم اگر میدان میں اترے تو ہم سیاست کے حیثیت سے نہیں نکلے، ہمارے شروع سے ایک ہی مقصد ہے کہ خدمت انسانیت، وہ الیکشن سے پہلے بھی ہم کر رہے، الیکشن کے بعد بھی ہمارے ہوں گے وہی خدمات۔ ہار جیت جیسے سجاد بھی نے کہا کہ اس رب کے ہاتھ میں، ہمیں نہ ہار سے کوئی ہمارے پرواہ ہے، نہ ہمیں جیت سے، وہ اس رب کے ہاتھ میں جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے، لیکن ہمارے جتنے بھی خدمات کے کام ہیں انشاءاللہ وہ نہیں روکیں گے، بلکہ اس سے زیادہ تیزی سے جائیں گے۔ یہ تو ابھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہمارے پاس اقتدار نہیں، الحمدللہ اتنے کام ہم نے کر دیے، لیکن جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہمارے ہاتھ پاؤں تھوڑے اور کھل جائیں گے، مزید جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ شکریہ کفایت بھائی کہ آپ آئے، اور دیکھنے والے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو میری طرف سے سلام۔ جیتنا اور ہارنا یہ تو مقدر کی بات ہے، بہرحال گراؤنڈ پہ ہم نے جو محنت کی ہے اور لوگوں میں شعور الحمدللہ بیدار ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب جو نئے چہرے جیسے ہم ہیں اور پرانے جو چہرے ہیں ان کو تو آزما کے جو ہے نا وہ باسی ہو چکے ہیں۔ جو اقتدار مل جاتا ہے وہ اکثر غائب تو ہو جاتا ہے، لیکن عوام کے بیچ سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ جی، تو آپ کیا کہو گے کہ آپ عوام کے بیچ میں ہوگے یا آپ بھی غائب ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم تو الحمدللہ ایک عرصے سے جو ہے نا خدمت کے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خدمت ہماری جاری رہے گی۔ اب انشاءاللہ آپ کو کفایت بھائی اور باقی دیکھنے والے کو یہی میں کہوں گا کہ کل انشاءاللہ ہمارا یہاں میٹرنٹی ہوم کا افتتاح ہے۔ آج تک 30-35 سالوں میں جو کیمانی پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں یہ 2-3 پارٹیاں خاص طور پہ، تو وہ کیمانی کو دعوے تو بڑے کر رہے کہ بھائی فلانے جگہ پہ ہم میٹرنٹی ہوم، بے نظیر ہاسپٹل یا یہ بنا رہے، وہ فنڈیں پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے، لیکن ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔